for today's video, magduwa na sa Granny multiplayer. So mag-chapter 1 na punta, no? Try na to chapter 1 basig makaya. Pero kadaghan man ta, so kay pro man ko, so magduwa tag chapter 1. Sunod na po ng chapter 3. Okay guys, so I'm here. Nagaya sab ni oy, mara manigwat dapak. So mag chapter 1 ta, okay? Kay mga burat man mo. Sige mga burat, magduwa tagkuan. Chapter 2. Char man ni oy. Hello? Sanay, kuya wagod. Kuya wagod. Di na lang ta mag-music. Isa man ni. Uy, shadow. Okay, continue na lang ta. Antay mahilo. Hello? Do! Ikaw na, hello? Wala, kuya wagod. Hello, di lagi makuha.